Duha ka dakong kalihukan ang napahigayon dinhi sa lalawigan sa Bohol. Ang interfacing uban mismo sa Fire Chief sa Bureau of Fire Protection ug ang blessing and inauguration sa pinakaunang typical Provincial Fire Marshal Office sa Central Visayas. Ang duha ka kalihukan gisaksihan sa mga opisyales sa BFP, local leaders ug mahalangdong bisita. Gipahigayon ng interfacing activity kaniadtong Hulyo 10, 2025 sa Tagbilaran City nga pinanguluhan sa Office of the Provincial Fire Marshal, Bohol Province, ubos sa liderato ni Fire Superintendent Raul G. Bustalino, Provincial Fire Marshal sa Bohol. Gipang apilan kini sa tanang city o municipal fire marshal sa lalawigan, uban sa presensya ni Fire Chief Superintendent Fred L. Trajeras Jr., ang Regional Director, kauban ang Command Group ug key officials sa Region 7. Sa interfacing, personal nga giatubang ni Fire Director Jesus P. Fernandez ang mga station commanders ug fire marshals. Diin iyang gipadayag ang direksyon sa BFP sa nasudnong lebel. Gipresentar niya ang mga bag-ong programa ug proyekto. Labi na ang full implementation sa Fire Safety Inspection System, usa ka kumpletong paperless digital system nga magpadali sa proseso sa pagkuha og mga sertipiko o clearances gikan sa ahensya. Gilauman nga kini nga inobasyon magpasiugda og mas transparent, mas paspas ug epektibong serbisyo sa publiko. Dugang pa ang maong panag-atubang usa ka oportunidad alang sa mga lokal nga leaders sa BFP aron ipadayag ang ilang mga hagit ug panginahanglan. Pagpamugos sa open communication, transparency ug suporta gikan sa national headquarters. Gipahigayon usab ang blessing ug inauguration sa bag-ong typical Provincial Fire Marshal Office sa Bohol, ang pinakauna nga typical office nga natukod sa Central Visayas. Gipasiugdahan gihapon kini sa BFP Bohol. Pinaagi sa paningkamot ni Fire Superintendent Bustalino, nahimo kini nga posible. Pinaagi sa kolaborasyon sa lokal nga panggamhanan ug sa suporta ni Honorable Thamar C. Olivar, ang mayor sa munisipalidad sa Kandihay, Bohol. Si Fire Director Fernandez usab ang nagsilbing guest of honor o keynote speaker. Gipanghimatuod ni Fire Director Fernandez nga ang maong opisina simbolo sa pagkugi sa BFP sa paghatag og mas epektibong serbisyo, pagpalig-on sa disaster response ug paghatag og suporta sa mga personnel sa probinsya. Ang bag-ong provincial office anaa na karon napahimutang sa Malayo Sur, Cortes, Bohol. Gawas sa inaugurasyon, usa-usab ka bag-ong ambulance unit gikan sa BFP ang opisyal nga gihatag ngadto sa munisipalidad sa Albuquerque aron mas mapaligon ang emergency response capacity sa lalawigan. Mitambong sa kalihukan ang mga halangdong bisita gikan sa nasudnon ug regional nga level. Lakip na sila Fire Chief Superintendent Fred L. Trajeras Jr., Regional Director sa BFP Region 7. Fire Chief Superintendent Manuel G. Golino, Regional Director sa BFP Region 3. Fire Superintendent Raul G. Bustalino, Provincial Fire Marshal sa Bohol. Honorable Arturo Evangelista, representante ni Governor Erico Aristotol Aumentado, Mayor Thamar C. Olivar, Mayor sa Kandihay, representante ni Secretary Sonny Angara, Congressman John Jesnel Babayap, Congressman sa 1st District sa Bohol, Honorable Maria Poriza Chato, Councilor sa Balilihan, representante ni Attorney Edgar Chato, Mayor Rodrigo Dennis Uy, Mayor sa Cortes, ug uban pang mga commissioned ug non-commissioned officers sa BFP. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Ana Lu Cristi O, Tagadiad.